জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরো একটি নতুন মন্ত্রের আপডেটের পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আজ রবিবার। আজকের এই সুপ্রভাতে শুভ লগ্নে আমরা সকলে মিলে শরণাপন্ন হব শ্রী শ্রী সূর্য মহারাজের চরণে। আমরা আজকের এই পর্বে এমন এক বিরল মহাজাগতিক মন্ত্র শ্রবণ করব এবং জপ করব, যে মন্ত্র আজ পর্যন্ত দুঃখ বিনাশকারী, শান্তি প্রদায়ককারী মন্ত্র হিসেবে প্রচলিত রয়েছে পুরাণ শাস্ত্রে। আপনি যদি চান প্রকৃত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, জীবনে যদি ঐশ্বর্য সুখ প্রতিস্থাপন করতে চান, সাংসারিক সুখ বজায় রাখতে চান, সন্তানের মঙ্গল যদি কামনা করতে চান, তাহলে আসুন আজকের এই প্রভাতে এই মন্ত্রটি স্নান সেরে মনে ভক্তি উদিত রেখে পরনে একান্তই পবিত্র বস্ত্র ধারণ করে পূর্ব প্রান্তে মুখ করে মাত্র 10টা মিনিট শ্রবণ করুন এই আশ্চর্যজনক সূর্য মহারাজের মন্ত্রটি, আর দেখুন বিশেষ চমৎকার। তো বন্ধুরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল অপশনে সিলেক্ট করে আমাদের পাশে থাকবেন। কমেন্টে লিখে যাবেন জয় শ্রী সূর্য মহারাজের জয়, অবশ্যই লিখে যাবেন। ভিডিওটি আপন বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে একটি লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না। তো চলুন এবারে মন্ত্র জপ তথা আরাধনা করা শুরু করা যাক শ্রী বিষ্ণু মহারাজের নাম নিয়ে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় আদিত্যায় উত্থিতেশায় নমঃ। 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 ওম নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায়
आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय 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 आदित्याय उक्थितेशाय नमः।
ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय
नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय
आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याय उक्थितेशाय नमः।